tete ba la taka to bla ga vida voilà quoi aujourd'hui c'est une autre jour Orange Money le monde va filer ne ko aywa ila bena ko sabe kana hinana nyingal la no ko gouvernement e jonde wele bogo jenninga imoa ale joni mina fiyo et quand embargo mbe mali kanwa 2 points le gouvernement malien porte plainte contre l'UMOA o yana zara kaya wala ba mananga na benge babara grede min dambanga no de embargo e anga gouvernement u yenni sogoya sebe de do farafina klebi ya fafe na fulu subaka no UMOA na fulu jekulu bay o yo domi bena fiyo wala babara ina fo ni duna mali webi ko ne baye chugumi gafe chama na baye ti mali gouvernement ni ambe domine go bia nyama ya be ikado shogel ko kala mai ga bulu o nyangili munun tara ka danga ni farafina klibi ya fa fe tomba ka lanyini ni anyi ambulo koroto fene la tuguni ga bulu kurumbo anyi ndi sogo ya sebe sugu fla de do imwa kama fo imo sedawo re kriso bala ibaro jabala be mia wagadugu burkina aywa kuna foni jonya la se ama uye avocat jekulu min takani ko ka sifo ka sa dana olu ka nyema ba maître Mustafa Sisi ale de fene avocat ka nyema bureau nyema ya be dominer go bi bâtonnier de l'ordre des avocats aywa naam disogo ya seben folo yi o dona imwa kama kadaka imwa ye nyangili minta janvier kalo kile konoto ka mali segere CEDEAO jamana kuntugu ka tonsigi wati la disogo ya sebe flana sa o de dongunye o nyangili munu nuba fe ko danga nu ya danga o ya tanga ma eresa ka decision dlo akana danga ma ya kana waliya o dloni inde sa avocat jekulu mali fene gouvernement avocat jekulu minta olu no keleke foko sa dana aywa ko sabu amata ni sharia yi decision halalawte wa akololo ka jugu mali ma na ka jugu mali deunde ma ani farafina jamana de were munun be mali la ya olu be bu ta sora an lamini jamana do bu ta sora ko mo ka dlu aywa ko ni sogo ya sebe flanza avocat ko le ado ka ba sa de est-ce que tarafo tribunal lay greffier fi kadu do jume le 15 février 2022 tere de enveloppe mu ne ka di greffier ma wadu yi ibe fola voilà fasokodo aywa imanga toko yoro anga jamana nyema munun ba kuna bi u datugu ka yele o ye mali dembe an datugu ka yele aba fo de ni nyangili te sharia ye halala te ka nyeshi mali ma comme ni ye ko kolokolo ledi franchi fe joni yo fo premier ministre shogel ko kala mai a dabo ku ye ka anga fanga furache fanga i dafri ala ku dese on ni sogo ya sebe flami do ne flesa avocat nyema o ananye avocat kulu munun ta kama olu ko ngo ku no nye joni ko la fo ka sa dana fo ka si akirima fo ka critique kadaka sharia te ate jekuli nga sharia fanshila imwa ka ni nyangili suguta ka on segere aywa mamaro togola ale ka fasiru do ni wala la cogo mina yoro jagati bani ya famia o so be benge fu ay abora benga fu yala ko mi ma kuma fa abo ale bo abe arana sisa bon ne denge benge bon akai sa e denge benge je nyang man ne ba ku ngara fly bani bon akai sa ne ba maraga ne ba ka kolo voilà akai benge wada gut ma ne ben yela ne so hana de go wada go muso fla de ne wulu muso fla awai kile yin wulu ni kile shimi yae maraga woni ka kolo o soro mandi de o soro mandi bismillah benge maya ibe war don non ndaro ma do chuma donc il va faire do joy wulu lige jibe sindi ko ay abere belaw ka ko jogo bila baraga jogo bila ngafarna babara jogo bila wari katini ay wari endi sa want angata wari endi go jogo bon bi dongwaru alla bane ngora jorobe ne la parce que ga damene ne buluguru e jogo ngatani kuna foni bege ne tradition charti akobe jogo di bon
au point de bien quand il y a lecture de la charte Mawa, 10 points. La synergie 22 préoccupée par l'absence de délai dans le projet de texte sur la prolongation de la transition. Alors là, bamanan la sana soso ka femme Tripoli. Benga natanda. Ale ni Musa Jambu. Enfin on est benga mare. Flaga Jamu fla. Ah, qu'on a abandonné en plein vol c'est. Abogar Sosidibé. Crédit il nous a abandonné en plein vol. Voilà. Ko ka segin ko kora ka tradition sharia kala jekulu do ban fe mi me wele ko synergie 22 ko lo hamine du jorole du wati ma fo sharia in kono na de wati jumen kodu transition ere kunna ba beta da yoro mi ko de malajeya sharti ni yele maliko kuma ko o yolu joro na ko pele do ato wala aywa ibaro ka fo ka sharti ere ka sega ka kalan ko kro transition mawbulu a gafe tarada wasa blo nyema o kroy no e conseil national de transition CNT onga akuma non konna ni ata ka laje ka yelema chugo min kadi ibi nyiningali mingi yere la folo de o de ato jekulu nyo nyiningali o joro na mine no ye synergie 22 ni ulu e mun joro na mine momata wati de folenta kono ko transition bidani wati na ikaba go ibe sente la ay non sente mo de ba kuma ko ndera ka ngata tonsigi la ye tanso babara transition nyama ba yoro aye tonsigi paralin di sente mawma aya ku ka tonsigi paralin ke sharti yele mali yoro munu nganga yele ma o kara ka bini février kalo kle nani sharia munu ni yele makanga kulula da donolu bela révision de la charte de la transition ani kalafli sharia munu ba kono yoro munu nganga yele ma yoro munu nganga bwala ani police territorial la yoro ndama famo kuma ma ulu be bo konna la ayo naam bolo korota de bena ke no be bara bena sa o bi damene bintene wala sa ka do munun be siente kono e ulu bi se ku hakli jagabo ni ko inga meta de ma do transition jenya kunama la kono ayo mangu mingero kade o de fleka to ni jekuli synergie 22 ulu hamina ayo ibado ni gafe utaka laje gafe kono dogo kun temene ina synergie manunu synergie 22 a nyema nu boraka sharti naje abina yeleba chugumina ka fese na ka ngata kunche ni fanga mine ku nyuma yi anga jamana ngono ya ayo unana yi komi nya fi chugumi dongo inde kera geleya yi délai de prolongation dama mago kumala ayo olu dunyu baba odeka katla ka nyina nga nyema u fe munu banguna bi ku ka kuma ni politique mawi sabu politique sharia yele mamandi politique maw ko kala filigo kuma politique maw bi wele jamana joshe sharia be bi wele onga ko male onga nga mindo no yanga hake doyi odeka do transition yere de akunama bi dan wati jumena joni dama garo kuma la o to yere nyama do ko kuma la sela do docteur Ibrahim Sango porte-parole de la synergie ko fo transition kunama o ka don o kasigi ni benganye bela jile be jeni mi mali ani jena mini tomo o be ka be watika o ka fo mali de un be ko me o ni jekuli sa synergie 22 o yara ka fo lu hamine de do fait minye politique parti politique jekulu pelepele cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie ulu keme dengere fe ko mina synergie mawko ko lu bulu u ba nyine anga nyema o fe munum be bi ka a wajibu ka ere tuwani dola de opmala u ka wati kregere ne wati berebe ne fo ka kala fili bulu dake o konona na min jeledu kele u kala kana sabati mali dugolo fa beka ya no wati nche kala fulu bi se ka ke lafiya ni basiki konna la chugomena o boka unu je nyogon tiru mali na je nyogon jamano ulu che tere u ko lu sebe koro bamba u katla ka minge tuguni u ku telia anga segi civil fangama ka kala fili jele lafiya le beje fanga kono kala fili o boloda beko ye beka jeni o aywa sebe fasiri ba ma daye no shiaka jamtene mo lebu kono e ko
Sharia min n'a kan ka yɛlɛma nin ye transition kɔnɔna la Mali gouvernement u ye a kɛcogow fɔ u y'a baaraw yɛrɛ daminɛ ka da ka sigi ka fɔ jɛkulu dɔ dilanna an da ma fama kuma ma mécanisme de dialogue walasa ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ani CEDEAO cɛ ani Jɛnamini tɔnba cɛ ka bɛn ni kalafili waati ye min bɛrɛ bɛnnen don k'o bɛrɛ bɛn transition kunnama ma mais ko fo ka kɛ waati de waati min a bɛrɛ ka bɛn a kana kɛ dantɛmɛ wale ye o bi kɛ sababu ye ninnu fana b'u ka ɲangili wuli ka bɔ Mali kan o dun kɔnɔna la synergie maaw y'a ɲini an ka autorisation transition maaw fɛ ko kuma la u ka kuma da yɛlɛ n'o ye sigiɲɔgɔnya sigikafɔ ye u k'o da yɛlɛ ni politique maaw ye u ka da yɛlɛ ni société civile u ka kuma ni CEDEAO ye walasa ɲangili in ka wuli ka bɔ an ka pewu u y'a ɲini fɛnɛ an ka segin an ka jamana jɔsi sariya ba ma o min fɛnɛ malidenw hamina ko belebele dɔ ye o dun tɛ se ka kɛ retour à une vie constitutionnelle normale o kɛ man di Mamada ni kalafili waati bɛrɛ bɛnnen ma fɔ bɛɛ ka jɛ ni o ye ka kalafiliw k'o kɔnɔ walasa transition kun ka jɛ lafiya la basigi la jɛlenya la o kuma de bɛ transition kɔnɔ bisimila bɛnkɛ ye nin walawala cogo min na I yɛrɛ tɔntɔn n'o ye an bɛɛ tɔntɔn bon e tɔntɔn ne tɔntɔn kɔni tɛ se ka kɛ tɔntɔn kɛ ne tɔntɔn Sila ye e tɔntɔn tɛ o ne tɔntɔn tɛ dɛ e mɔkɛ de don ne de tɔntɔn e tɔntɔn de don awɔ ani I tɔntɔn Ɲangi ne tɔntɔn t'o fɛnɛ ayi I mɔkɛ don wala ani I tɔntɔn Aba I mɔkɛ don ani ne ba Ami I mamuso don mais ne bɛnkɛ ye Sinbo ye dɛ Adama Sangare I bɛnkɛ don Bagadaji Mayi wa Mayi I tɛnɛmuso don an ka taa an b'u bɛɛ fo u bɛɛ folen don bɛnkɛ an bɛ taa ɲɛfɛ bisimila bɛnkɛ ne ko mun kuma bɛ transition ko kan dɛ transition malienne deux points d'un scandale à un autre donc e tubabukan n'i ma walawala bamanankan na I ka dɔn Sega numɔgɔ t'a faamuya k'i to ka bɔ yen ayiwa scandale kɔni an bɛ se k'o kɛ an b'an to kojugu ko transition kɛn bɛ de I b'i to kojugu dɔ la kojugu wɛrɛ kun bɛ bɔ intérêt de Bamako de y'a fɔ ayiwa k'an kun ɲɛna ko transition maa minnu b'an kunna bi u kunna walanda sama ka bɔ fanga binnen yɔrɔ n'o ye Ala ma hinɛ na IBK ye ale ka fanga mais Mamada IBK min ko ni a ye walan sɛbɛ k'i bolonɔ bila o la ka d'a kan a ma fanga minɛ ko ɲuman a ka fanga kɔnɔna bɛɛ lajɛlen a fanba kɛra yurugu nafolo dunko juguya I ka dɔn bilayɛrɛma ɲangili baliya ayiwa fo kɛra sababu ye kana fanga yɛrɛ la gosi ayiwa o la sa sɛbɛn fasiri ba ni ye nin fasiri intérêt de Bamako kɔnɔ a ko k'an b'o kelen de la hali bi dɛ kabini Musa Tarawele Ala ka hinɛ la o ka fanga parti unique n'o tun ye parti kelen pe maliden bɛɛ 1980 ka na bila 1992 ni yamaru dira ko partiw bɛ se ka caya bɛɛ jɛ fanga nana an bɛ yɛlɛma min ɲini Mamada k'alisa a ma sɔrɔ dɛ politique maaw yɔrɔ a ma sɔrɔ hali société civile u si ma se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Mamada ka jamana in kɛ fanga minɛ ko ɲuman jamana ye hali bi sariya sɔsɔw de bɛ yen ayiwa yɔrɔ n'i ye tarikuw ta k'a lajɛ Mali y'a daminɛ fɔlɔ parti kelen de kun bɛ yen Musa Tile an b'a ta Musa Tile la o kun ye monopartisme an bɔr'o la ka na multipartisme n'o ye parti caman fanga ye ayiwa politique ɲɛmaa ninnu sa Mamada k'u ma bɛɛ jɛ fanga o ma sɛnɛ kɛ ko ɲuman k'a mɔ bɔ k'a mɔ dun dɛ hali bi tiɲɛni wale minnu kun b'o waatiw la o kelen de bɛ yen hali bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ parti unique n'o tun ye Musa Tarawele ka IDPM ye o waati ani partiw cayalen multipartisme waati ko dɔ de farala kojugu ninnu yɛrɛ kan fan bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ sira fɛ jamana ka forobaca kɛbaw o caman de yɛlɛmana n'o ye fonctionnaire de l'État ye o caman de yɛlɛmana ka kɛ jagobakɛlaw ye opérateur économique o tuma olu b'an ka sugu kow bɛɛ de juru sama sa u ti taxe sara u ti l'impôt sara Mamada parti hakɛ joli bɛ Mali la bi bɛnkɛ fɔ n'i y'o fɔ n ye 217 o bɛɛ bɛ fanga ɲini na
n'i y'a jateminɛ ayiwa i nana sigida wale o la sa n'o ye société i b'a dɔn tɔnw bɛ yen jɛkuluw bɛ yen lafasali tɔnw n'o ye syndicat olu bɛ yen olu fana bɛ ka ɲɔgɔn fara fara u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya bɛ kana olu ni gouvernement cɛ basigi ma se ka na sigidaw la société kɔnɔ fɛn min ye denmisɛnninw ka kalanko ye o sini ɲɛsigi donnen don galama la n ka maa ye nin ye politiki sira fɛ n soma ye nin ye babada k'o de ɲɔ bɛ ka ɲa yurugu yurugu jama ɲini tɔgɔ ɲini babada k'o de bɛ ka bila faso yɛrɛ ka nafa sanfɛ maa si yɛrɛ hakili tɛ faso ka nafa la sa ayiwa sɛbɛn fasiri b'a ko ten ko gouvernement maaw b'o la sɔrɔsi ɲɛmaa caman b'o la an ka jamana jɔsi sariya ɲɛmaa caman b'o la minnu kɔni nana u bɛ k'u yɛrɛ sɔn de ani ka maa wɛrɛw sɔn n'u ti jamana sɔn k'i i b'o faamu yɛrɛ i b'o y'i ɲɛ la hali maaw sugandi cogo fɛ k'u bila jɔdaw la n'o ye nomination ye ani ko minnu bɛ ka kɛ bi ani kuma minnu bɛ ka fɔ bi k'i bɛ kɔlɔsi minɛ o bɛɛ la ko hali kɔsadanin in na ko dɔ ma fanga furancɛ fanga yugujugu wa o ye min ye b'o dɔn ATT-bugu minnu dira o kuma ye dugu minɛ ka bɔlɔlɔ siraw minɛ a fɔ kelen ani minnu ye ɲɔgɔn dan kɛ ka taa an ka fɛn kɛnɛya dɔgɔtɔrɔso assurance caisse nationale d'assurance maladie kanam maa mun ye ɲɔgɔn dan kɛ ka don o la ko hali n'i y'o ko lajɛ ko jɛlɛnba ma ye a ko la a n'an ka école karamɔgɔw ka ɲɛmaaya so o tɛ CAP ninnu ye DCAP directeur du centre d'animation pédagogique ministère de l'éducation nationale ko n'i y'o maaw ta cogo fana ye k'olu nommé cogo ye ko tilennenya ba t'a ko la an ka sɔrɔsi jalatigi mankanw n'o ye lieutenant ye olu bɛ former école min na o tɛ EMIA ye wa école militaire inter-armes ko hali ye ko n'i y'o sɛgɛsɛgɛ ko kasa dɔ bɛ yen bon ko n'i dun y'a lajɛ transition ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye colonel Asimu Goyita ye a n'a ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga u ye layidu ta k'u na yɛlɛma la na jamana in kɔnɔ dɛ ko maaw ɲɛ tɛ yɛlɛma in na fɔlɔ dɛ ko hali bi fanga marako cogo kɔrɔ min bɛ yen kabini IDPM waati ka na bɛjɛ fanga la na fanga mara cogo min bɛ yen kabini adema PAJ ka na wururu mamada k'o kelen bɛ ka kɛ hali bi dɛ kelen bɛ ka kɛ dɛ ko malidenw sigilen don ko jamana in na mulu kura bɔ k'an ɲɛ mɛlen don sira la dɛ ko mɛ nin t'a daminɛ cogo ye koyi malidenw bolo yɛlɛma in bɛ na de ani mun bɛ na ɲɔgɔn fɛ k'o ka jɛ jigow bɛ yɛlɛma minnu y'a kɛ olu bɛ minɛ ka ko ka jɛ la na ko mɛ an t'o kɔnɔ bi dɛ an bɛ yɛrɛ an tɛ Mali yɛrɛ fondation kɔnɔ bi dɛ sɛbɛn fasiriba y'a sɛbɛn cogo k'an bɛ yɛrɛ ko yɛrɛ fondation de kɔnɔ ko Mali ko tɛ ko sabu ka d'a kan hali bi taabolo kɔrɔw olu de bɛ sen na bi sɛbɛn fasiriba y'a kun cɛ ni ɲininkali laban min ye ko yala an n'an sigi an dɛsɛlen ka an ɲɛ jɔ nin ko ninnu na ka an ɲɛ jɔ Mali la bolo kelen kan wa bolofara kelen kan o tɛ tilan ye wa k'an n'a to tilan kelen ka taa ni nin kow ye wa ɲininkali gɛlɛn Ami Sanɔgɔ ale ka fasiri tun bɛnkɛ ne an bɛ foli di Ami Sanɔgɔ ma bɛnkɛ n'an bɔra gafe kɔnɔ a ka hakilina nin ayiwa bɛnkɛ ne ma sɔn nin parce que depuis Modibo tile ko fo bi an bɛ taabolo kelen de la bɛnkɛ n'i ye ko kelen ta ka ko bɛɛ gosi n'o ye bɛnkɛ baara fɛnɛ b'o la dɛ wayi Mamada bɛnkɛ san caman na nɔgɔli in ka cɛ tile fila ko mɔgɔw mago b'a la ko ka cun cogo min na birisikima a ma nɔgɔn dɛ bon nin de bɛ baro diya an ka ɲɔgɔn sɔsɔ e ko e ma sɔn a ka kuma ne sɔnna awɔ ayiwa baasi tɛ kɔsadana scandale ninnu dɛ olu yɛrɛ de ye ne sɔn su ATT-bugu ko in a barila ne la kojugu ne m'a dɔn nin bɛ se ka kɛ cogo min voilà sisan e m'o fɔ a bɛnkɛ donc ATT-bugu nin kelen a kɛra ko mɔgɔw tun pɛrɛnnen don dɔrɔn ka fiɲɛ dɔ dɔrɔn k'i pan k'i gulon la ka gosili kɛ n'o ye bɛnkɛ mɔgɔ min pɛrɛnnen don k'i kɔnɔ hali n'i talon na a na dɔ fɔ mɔgɔ laɲinisan tɛ fin kɔrɔ la n bɛna ni n ka kuma walawalali ye parce que ATT-bugu ko kuma in ne y'a ko sɛgɛsɛgɛ ka don a dogodogonin kɔnɔ cogo min na fo ne nana siga ko est ce que dɔ t'a fɛ ka Asimu ka fanga ci parce que ne t'a dɔn nin bɛ kɛ cogo min
mais politique baara ka ca dɛ. Voilà. Est-ce que nin tɛ ko dɔ labɛntɔ ye Asimu yɛrɛ ka kama. mɔgɔw pour que mɔgɔw ka ban. Pour que mɔgɔw ka ban. Voilà. Parce que hali ni nin ka question laban na mɛn sisan n'o ye Ami ka papier question laban o yɔrɔ de dɛ. Donc ko allons nous asseoir impuissamment et regarder un clan faire ce qu'il faut. Voilà. Donc question laban nin filɛ nin mɔgɔ min bɛ bamanankan mɛn ka ɲa n'i ye nin yɛlɛma bamanankan n'a y'i sigi k'i miiri a la question kɔnɔ dunba don dɛ bɛnkɛ. Ala ka ɲa ka d'a ma. Ko ye ne lasiga dɛ. A kɛra ne ɲɛna ko dɔ bɛ ka dingɛ dɔ sen. A y'a ko jɔyɔrɔnin kelen yan. Bɛnkɛ ni de y'a ɲɛ ye o. N'i ye kasa ye dɔrɔn a bɛ fɛɛrɛ minɛ fɔlɔ ka kasa nin yɔrɔ ɲini. N ko Asimu ye ne wele a don su a ko mon père nin ko fana y'a jumɛn ye tuguni n ko il faut suspendre il faut arrête tout c'est un ordre arrête tout. Ko mon père depuis quand un capitaine donne un ordre à un colonel ko ça c'est dans les camps on est en famille arrête tout de suite. A ko bon kana dimi kana dimi o dugusɛjɛ a m'a jɔ wa. Asimu me respecte tellement mais c'est pas possible. Le papa de. Voilà a ka di n ye ni n den bɛɛ ye. Le papa d'Assimi Goïta. A ka di n ye ni n den. Laurent Goïta. Ne kɔni tɛ o. Sagatigiba min sirilen bɛ Asimu ka mangoro kɔrɔ yen nɔ. Dugukolo sagatigiba. O ka fisa ni le. Nafa b'o la ni e ye ne bolo kɔni. Bɛnkɛ an bɛ Segu Jaba Dugure fo. Ka Dugure Tambakale a Dugure Jaka. Ka Siratu Bakari Dramé fo. Ne bɛnkɛ. I bɛnkɛ don wa. Gɔngɔn dɔɔni b'a kan. K'a ka poussière fura ka bɔ a yɛrɛ la. Bɛnkɛ. Ne. Bɛnkɛ ni ɲininkali ka kɔlen don dɛ. Kana jatigɛ fɔlɔ. Non il a bɛnkɛ ni tɛ parce que n ye ɲininkali choisi de bɛnkɛ. Kana n gun ka don dogodogonin na dɔrɔn. Bɛnkɛ ne ko Faransi yɛrɛ dɛsɛra cogo di Mali la yan tɛ. Comment la France a échoué au Mali. Awɔ. Nin ko ale don. Bon. Gafe dɔ bɛ yen ko lɔb ale y'a fasiri cogo min o tɛ fajiri mulugu malaga ye wa mɔda Faransi n'a jɛɲɔgɔnw k'a fɔ alamisa tɛmɛnen ye k'olu n'u ka sɔrɔsi jɛkulu fila n'o ye Barikani ni Takuba ye k'olu bɛ u ka kasaw kuru ka bɔ Mali la n'o barila maa min na dɛ i m'a faamu. Jarɔ wala mɔda o tɛ dabalibanko ye sabu Faransi bi n'an fɛ yan tuma min 2013 maaw nisɔndiyara jama bɔra bɛɛ ye Faransi ye i b'a fɔ ko an kisi b'a nalen don. Maa si tɛ yen min tun bɛ se ka Faransi cogo jugu fɔ a don. Faransi dɛsɛkun n bɛn'o de f'i ye sisan 2013 o ma kɛ sa wa u ye Faransi sɔrɔsiw yɛrɛ kunbɛn ko masaw bon san 9 o kɔfɛ o jamanaden kelenw Faransi tɔgɔ tɛ se ka fɔ olu ye i bɛ yɔrɔ ɲini faamuya la Faransi dɛsɛkun dɛ o fila furancɛ don 2013 san 9 o kɔfɛ 2013 maliden bɛɛ ko Faransi 2020 maliden bɛɛ ko an tɛ Faransi fɛ. Ne tun bɛ tɔgɔ yɛlɛma k'e tɔgɔ da masakɛ tɔgɔ. Ko dɔw y'u den tɔgɔ da Faransiw la ka bɛɛ daw bɛɛ tɔgɔ da. E m'a fɔ ko dɔ y'a den tɔgɔ da ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka n bɛnkɛ tɔgɔ yɛlɛma k'a k'a président tɔgɔ de. Den ka a fa kun di sa quoi fo n'i y'o di ni bese ye ayiwa. Bamanan n'an donna o dogodogonin kɔnɔ dɛ i bɛna ye Faransi kogoyara Maliyɛnw ye ka da mun kan dantɛmɛwale nana caya san 9 in kɔnɔna mais a problème yɛrɛ koloma yɔrɔ dɛ n bɛn'o de f'i ye o lamɛnbaaw k'u hakili to nin yɔrɔ in na dɛ a koloma yɔrɔ yɛrɛ dɛ Kidal ni Faransi dɛsɛra ni dɛsɛkun n'i b'a ɲini i bɛ taa ɲini Kidal problème de Kidal san 2013 2013 i y'a faamu Maliyɛn fanba bɛɛ an tun b'a faamu munna Faransi ye an ka sɔrɔsiw bali ka don Kidal o min dun ye Dante Mamurutilenw jabala yɛrɛ munna Faransi ko an tɛ don yen Kidal kɔni nana to i ka dɔn Mamurutilen marifatigiw bolo sa f'olu nana jɛkulu belebelew sigi o dɔ tɛ Sema ye wa o dɔ tɛ u ka ca quoi o de nana ni Maliyɛnw dimini ye sa fo kana Faransi kogoyali don Malidenw dusu la sabu ninnu bɛ ka an kɛlɛ Faransi ko an kana se yen Faransi n'olu de tun bɛ ɲɔgɔn kan ye o tuma Maliyɛnw commencera ka Faransi kow jugu ye Maliyɛn caman y'a ye k'a fɔ ko Faransi bɛ ko bɛɛ dadiya Mamurutilen kɔrɔ ninnu na ka ko bɛɛ dagoya an ka sɔrɔsiw la hali ni yɔrɔ bɛɛ tɛ Kidali kɔni o ye wulibali ye fanga t'an n'u cɛ u ta ye ko bɛɛ ye ayiwa dantɛmɛwale bɛ ka caya ka taa fɛ wajibi de maaw dusu bɛ kami ka taa fɛ ayiwa Mamurutilen kɔrɔ ninnu fo siga nana k'u la ko Faransi
ani ota no ye nanzaraw ka jɛkuluba ye sɔrɔsi jɛkuluba minnu k'olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin kelen kɛ Kadafi la ka gɛlɛya la na Libi fo taara kun cɛ Kadafi faali la ayiwa kabini o kɛra kɛlɛbolo nana wuli Libi worodugu yan fan fɛ sa ni Faransi ka dɛmɛ ni fɛɛrɛw ye ka na cun anw ka Mali la yan o ɲininkali de kɛra tiɲɛ o ye sa wa nkalon don sa wa o dɔn b'a ye Ala ye nka n'i ye ko dɔw tɛmɛcogo lajɛ ka ko dɔw tacogo lajɛ i b'a ye k'a fɔ janfa kɔlɔnba de senna Mali kama depuis Libi kɛlɛ waati sabu maaw kun ɲɛ bɛ Libi de la caman kun t'a dɔn a kɔlɔlɔ bɛ se ka anw sɔrɔ yan cogo ayiwa maa minnu kun bɛ ja ni kɛlɛ la Kadafi fɛ yen o la sa olu de yurulen filɛ an kan n'u bolo maramafɛnw bɛɛ lajɛlen ye ka cun Mali kɔnɔ o kana ɲini sa k'u na Mali yɛrɛ bɛɛ minɛ ko jaga Faransi y'a ɲanguma sɛbɛn fasara ko si possible ɲanguma Faransi kelen bɛ sɔrɔ ka f'u ye a y'an dɛmɛ Libi kɛlɛ la o tuma aw hami y'aw ka yɛrɛma hɔrɔnya tali min ye Mali kɔrɔ fɛ an fana b'aw dɛmɛ o la o tɔn fɔlɔfɔlɔ min y'o hakilina kɛ o de ye MNLA ye Faransi yɛrɛ kunnafoni lase sira dɔw fɛ o kun kɛn bɛ MNLA ta di u bɛ t'u sigi o kan k'u da sago fɔ kɔrɔnfɛla minɛcogo filɛ nin ayiwa jɛjugu belebele sa n'o ye Hakimi ye Al-Qaïda pour le Maghreb islamique o nani cogo Mijao nani cogo o y'a sɔrɔ MNLA bɛ yen bon olu nana dantɛmɛ wale de daminɛ sa suyɛni binkani walew sariyaw kana dugudenw bɛɛ dusu ci bon n'i ye nin kow de ta k'a dada ɲɔgɔn kan sa maliyɛnw dimikun de filɛ nin ye Faransi kɔrɔ dingɛ komansera ka bonya an ni Faransi cɛ u ka kɛlɛkɛcɛ minnu b'an fɛ yan Barikani na olu fana nana sema maaw fɛ yan ni an ka Mali sɔrɔsiw yɛrɛ tubabu kuma ni an ko an bɛ dankari k'u la Faransi bɛ bagabali ta k'an sɛgɛrɛ i hakili jigin kɛ novembre kalo la san 2019 tarabasuli belebele dɔ kɛra Gatia n'o ye groupe d'autodéfense Touareg IMGAD o tɛ Agamunga o de ye Gamunga mɔgɔw ye tarabasuli belebele kɛra olu ni sema cɛ Faransi yɛrɛ de ye wuli ka jɔ kɛ walasa o jɛkulu in olu min Kidalikaw kun tɛ bɛn n'a la Faransi y'i sen don o la k'i da don o la k'o mankan k'o fɔ k'o ban mais tiɲɛ yɛrɛ la bagabaga belebele de taara ka da Gatia maaw kan dɛ awɔ u wulilen tuma min k'u bɛ sema ko ban pewu Faransi y'i baratu MINUSMA nan'i baratu o dun tun t'o siɲɛ fɔlɔ ye u k'o taabolo kɛ a kɛra sababu ye fo Gatia ɲɛmaa ninnu ani plateforme maa ninnu olu ko Faransi bɛ k'i sen don nin ko in na ko Faransi ni ninnu bɛ bɛnkan de la ko n'a bura dɔrɔn u b'a fɔ ko ko Faransi nana ka mɔgɔ lakaranenw les protégés de la France k'u b'u bɔ bolo la sɛbɛn fasiri wa k'an ka hakili jigin fɛnɛ o plateforme kelen yɔrɔ olu tun ye MENACA minɛ le 27 avril 2015 ayiwa u nan'u diyagoya ka bɛnkan kɛ k'u ka bɔ o sigida in na ye u y'u lawuli ka bɔ yen ka kumaɲɔgɔnyaw k'u ni ɲɔgɔn cɛ o de taara kun cɛ bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛnna le 15 mai 2015 Mali gouvernement n'a jɛɲɔgɔnw cɛ hali bi n'i y'a lajɛ bagabagaw ni i ka dɔn munumunu salow ani fasamantiyaw jɛjugu ninnu jɛkulujugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ Faransi yɔrɔ o kɛra sababu ye u nana anefisi segin ka di sema ma sema min tun gɛnna ka bɔ yen plateforme fɛ en 2015 pour que sema ka segin sema ye weleweledaw ni jijikɔrɔ koninw de kɛ u seginna ka na ye o kɔlɔlɔ kɛra mun ye jamana yɛrɛ n'o ye Mali a kɛra ko Kidali tɛ Mali dɔ ye sabu Faransi y'o interdit an ka ɲɛmaaw bɛɛ la ayiwa n'o dun kɛra ɲininkali min ni maa bɛ se k'o k'i yɛrɛ la sa o de ye Faransi sɔrɔsi baden minnu filɛ an ka kɔrɔ na ye u bɛ mun de la yen u bɛ mun na ye i b'a fɔ ko mun ye Faransi dɛsɛ Mali la yan a fanba belebele dɔ fana ye lakana sabatibaliya ye la situation sécuritaire ko ye maliyɛnw tɔɔrɔ kosɛbɛ Faransi sɔrɔsiw kɔrɔ sabu don o don dɔ bɛ ka fara sɔrɔsiw kan don o don dɔ bɛ ka fara dantɛmɛwale kan wa a suguyaw bɛ ka caya ayiwa kɛlɛ nana continuer toujours bɛnbaliyaw nana na babada fo kana kɛlɛ jigi fo an ka jamana camancɛ duguw la n'o ye Moti ye ko Faransi tɛ sɔn ka jigin ka na Moti a mɛnna a tɛna fo yen fana nana kɛ dantɛmɛwale ye
dɔ dun farala sɔrɔsiw kan ka na jɛkulu wɛrɛ sigi tuguni ko takuba on dirait que o yɛrɛ de fana ye dɔ fara dantɛmɛwale kan maaw bɛ minɛ k'u fa dugudenw bɛ fa u m'a min u m'a bɔ a kɛra sababu ye fo diɲɛnamini lakanani tɔ n'o ye ONG Human Rights Watch ale ka kunnayabɔ gafe kɔnɔ rapport kɔnɔ Mali kan ale da ser'o kuma k'u bɛ baga maaw ma k'u fa ko adamadenw ka hakɛ ko dankariba de kɛlen don a la ayiwa o kɔnɔna la n'a gwana Faransi kɔ tuma min u bɛ wuli ka jadima ninnu ka ɲɛmaa ba kelen fa k'u disi gosi n'o ye a y'u ka nin chef in fa ayiwa o ye maa kelen de ye n'o fagara dɛ Mamadu o fana kɔlɔlɔ tajuru sara bere de ka jugu dugudenw ma tuguni u bɛ dɔw yɛrɛ minɛ k'u fa ko ɲankuma olu de bɛ nafigiya la u ka jɛkulu ni gouvernement cɛ k'u bɛ gouvernement kunnafoni olu daga yɔrɔw u taa yɔrɔw u ka kow kɛcogo n'u sigara min na u b'o fa ko situation yɛrɛ nana juguya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan kosɛbɛ mais nin bɛɛ la a y'a sɔrɔ Faransi sɔrɔsiw bɛ min u bɛ min Sɛbɛn Fatiri b'a ɲininka ko nin bɛɛ bɛ ka kɛ Faransi sɔrɔsiw bɛ min walahi ko n'a sɔrɔ u b'a fɛ k'an dɛmɛ n'u nana an dɛmɛni de kama an b'a ɲini u fɛ u kun ka minɛnw d'an ma dɔrɔn k'u si bɔ a la an ka sɔrɔsi cɛw ye cɛfarinw de ye u b'a a baara kɛ kojugu Marijara tɔgɔ dɔ de y'o fɔ ale ye Motika ye ayiwa a na kɛ sababu ye sa Faransi commencera ka ko goya maliyɛnw ye an t'a fɛ ka barikani yɛrɛ ye an fɛ yan k'o tun kɛra dɔw kumakan yɛrɛ ɔ bɛɛ n'a ta barikani nana mun kɛ tuguni 1er août 2014 yɔrɔ u ye Serval bɔ yen ka na ni barikani ye barikani nana le 1er août 2014 an bɛ nin bɛɛ walawala an ka jɛmukan kɔrɔ in kɔnɔ an ye min daminɛ dimanche o dimanche fasojɔ kɛnɛ an da bɛ s'a kuma ninnu u nana ni barikani ye k'o bila Serval nɔ la nka o bɛɛ la jahadimaw on dirait que o nana fanga kura wɛrɛ de don jahadimaw la c'est comme n'a sɔrɔ u kun fanga ka dɔgɔ Serval waati la barikani nana u fanga bonyara ko yala jahadima ninnu ye barikani de ye wa an ka sɔrɔsi caman de fagara o waatiw yɛrɛ kɔnɔna la fagako cɛjugu yɛrɛ la min lakale ka go tuma dɔw la dugujukɔrɔfɛnw mugujugu bɛ don n'o ye explosion des mines dugujukɔrɔ mugujugu ninnu an ka sɔrɔsiw ka mobiliw bɛ yɛlɛ o de ka Tumutu Gao Kidu jɔnw y'u to Faransi sɔrɔsiw bɛ yen munna olu ma se k'o yɔrɔ ɲini nin bɛɛ de ye Faransi dɛsɛ bolokɔni cɛjugu de nana si Faransi la sa ka da nin gɛlɛya bɛɛ kan ayiwa Sɛbɛn Fatiri b'a ko an ka maliyɛn minnu b'o sigida ninnu na ye olu nana commencer ka sɔmi u dusu nana tiɲɛ o dusu tiɲɛ de yɛlɛnna maliden bɛɛ fɛ sa ka bɔ fo kɔrɔn fɛ ka na fo worodugu la bɛɛ ko an tɛ Faransi fɛ ayiwa jɛkulu dɔ bɛ yen ko groupe de recherche d'information sur la paix et la sécurité GRIP maa kodɔnnenba dɔw ka jɛkulu don olu nana nin ko sɛgɛsɛgɛ juillet kalo la san 2016 yɔrɔ u ka jɛkulu sigilen bɛ Bruxelles a bangera depuis 1979 jɛkulu kɔrɔba don minnu kɔni bɛ ɲinini de kɛ kunnafoniw ka lafiya ni lakana kan diɲɛ fan bɛɛ fɛ fɛn min ye Mali ta ye u nana ye k'a fɔ ko Mali kɔrɔfɛla kɛn bɛ jatigɛ ko ye dɛ ko nin ko in min tatɔ filɛ k'a laban man di Faransi la dɛ ka d'a kan maliyɛnw laban bɛna ban sɔrɔsi dunan y'an ka dugukolo kan Sɛbɛn Fatiri b'a ko k'an t'o don na bi wa ko n'i y'a jateminɛ n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o jɛkulu in de ye maliyɛnw ɲininka n'o ye sondage ye komi ni kalafili bɛ kɛ sisan u tɛ sondage kɛ wa bon ni centre de groupe de recherche in de ye sondage kɛ maliyɛn 100 sara o 100 sara 76 olu ko Faransi ka ta ka bɔ yan ko Faransi dɛsɛra 76%. o ko donc ko wajibi kun ye Faransi taali ye Mohamed Sila ale ka fasiri don kan tɛ Abidjan Mohamed Sila ma dɛ bɛnkɛ fu ale tɛ Jibulugu Mohamed a banna jɛman ni finman cɛ an b'a fo kosɛbɛ bisimila mais an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ko nɔgɔya an bɛ taa ɲɛfɛ Faransi dɛsɛ kun ye nin de mais a dɛsɛ daminɛna Kidali de bon bɛnkɛ komi o tɛ gafe kɔnɔ ayiwa ne yɛrɛ tɛ nin filɛ dɛsɛ o nin ye ban de ye yɔrɔ mais ban fɛnɛ a b'a kun kan quoi mɔgɔ bɛ ban kun dɔ de la wala u banna u ban kun ye min ye u y'o caman nafa sɔrɔ bɛnkɛ aw ko k'an ka kɛlɛkɛcɛw tɛ se terrain kan aw dun ma se k'u minɛ aw ma se k'u lajɔ parce que aw tun bɛ mun de la yen Mamadu y'a kɛ ban ye ne ko
Ngo est-ce que olu yɛrɛ de tɛ ne ma da jadi non ali a tɛ don ne kunna ali sini ko jihadisiw bɛ an fɛ yan non o tɛ don ne kunna voilà mamana tɔw bilen ne mana jalamugu meleke ka bɔ ne ko e b'a ni suraka bilen dɔn ka bɔ abada e b'o dɔn ayi voilà ko in b'o cogoya de tubabu n'a ye jalamugu meleke ayi i t'a ni suraka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ voilà bon n'i bɛ a yɔrɔ ɲini dɛ a ɲini o yɔrɔ in na sinon n'i ye tuarɛgɛw ni tamasɛkiw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan babara u ti tɛmɛ maa ba an ka kɛ hali maa ba 20 ye an ka kɛ hali maa ba 25 ye ne ko o bɛ se ka MINUSMA ka maa ba 25 kɛɲɛ o bɛ se ka faransi ka maa ba kɛ surasi ba 5 ni 100 o bɛ se k'o kɛɲɛ MINUSMA ka maa joli Mali yɛrɛ surasi maa joli olu bɛ se k'o kɛɲɛ ko ni dɔ bɛ yen a bɛ hali bi Ala k'an ta ka bɔ a ko ni tɔɔrɔ Ala k'an lafiya amina arabi yarabi Mali jugu Ala ka bɛɛ malo amin kɛnɛ ka fɔ ne b'a fɔ ka segin k'a fɔ mamada ni fɛn ka gun ne ye coup d'état don ne tɛ coup d'état fɛ i y'a faamu mais ko dɔ ka fisa ni ko dɔ siga t'o la ni coup d'état tun ma kɛ an tɛ bɔ nin si kalama an tɛ bɔ nin kalama civil président wa non i tɛ se k'i jɔ faransi ka bagabaga ɲɛ ayi mais ne ye Asimu fitininama ko ni waraba jubatɔ ɲɛgɛnɛ de n bɛna gundo yɛrɛ fiyewu n'a to a ja ka farin n ma sɔn k'i ko na o n ye ko ni sɛ ɲɛgɛnɛ de e bɛ i bɛ sɛ minɛ k'a kɛ sansaran kɔnɔ ni sɛ p'i ka fo est-ce que a ma don ba feere de la sisan an t'a kɛ bakɔrɔni pika ani saga pika i b'a dɔn ko ba b'a bolo saga b'a bolo bɛnkɛ bɛ MK fo ka Serendi Kɔnte fo ne bɛnkɛ pɛridilenw ani Talibi Baraji k'a ni Baraji Talibi k'an bɛ denkuranin n'a ba fo ne ko i famana Lafiyabugu Buama Buwa lafiyalen ba ayi ko c'est-à-dire quoi Buwa bɛ to ka dimi ne kɔrɔ ka wari ci ne ma a kontaan ne tɛ wari ci ne ma ni ne ko dɔ fɔ min bɛ e tɔɔrɔ quoi voilà dans la a bɛ sutɔ ci la voilà bɛnkɛ ne ko Bube fari bɛ cogo di e bɛ ne ɲininka ne de sigilen b'a kɔrɔ ye cɛ n'i ma ɲininkaliw fɛsɛfɛsɛ de Bube fari bɛ di o kɔrɔ n'a sɔrɔ maa b'a ye kɛ e t'a ye a bɛ e tɛ journaliste ye aw bɛ du yɔrɔ bɛɛ la ne kɔni m'a ye mais a kunnafoniw bɛ n bolo e kan tɛ problème de santé de Sumayila Bube Mayiga 2 points la justice se décide enfin o y'a nansarakan wala bamanankan na bɛnkɛ bɛɛ lajɛlen k'a faamuya jango kɛ i denkɛ Umaru Kida ba wala bamanankan na o walasa Musa Mayiga pare ale k'a faamu a b'a faamu ani Mohamed Mayiga mamada naam kiri ye décision ta sa ko Bube bɛ se ka t'i yɛrɛ furakɛ kiri tigila ayi alhamdulilayi gafe jumɛn y'a fɔ an ye aujourd'hui Mali mamada ko sumalen ka wusa a ti kɛ yɛrɛ ye mieux vaut tard que jamais yɔrɔ an ka zana dɔw b'o fɔ an ka kiri tigilamaw u ko nin mɛnna u ma u ka jaratigɛ di walasa Sumayila Bube Mayiga a bɛ se ka taa furakɛli yɔrɔ wɛrɛ la min bɛ se k'a ka bana yɛrɛ furakɛ a ɲɛ ma ko sabu dangari kelen b'a farikolo la bi kosɛbɛ kiri tigilamaw kɔni y'u sagona waati ta k'a ko lajɛ koɲuman ka sariya bolow lajɛ cogo min na Bube a bɛ se ka yamaru sɔrɔ ka taa yɛrɛ furakɛ hali n'a sɔrɔ u ka jaabi sɛbɛn kɔnɔ u ma bɔli fɔ ka taa jamana kɔ kan u m'a fɔ a ka taa nin yɔrɔ in an tɛna an yɛrɛ sama o bɛɛ kan gafe tigilamaw yɛrɛ ko ten on n'a plus besoin d'épiloguer sur ça min kɔni bɛ an bɛ don min na i ko bi nka kiri ye yamaru sɛbɛn min bɔ n'o de ye ordonnance du 14 février 2022 chambre d'instruction section judiciaire cour suprême u kumana u ko u ye sira di fɛn min ye Bube a ka taa lada dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la ka furakɛli yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ k'a yɛrɛ furakɛ à l'intérieur du Mali u y'o de sɛbɛn ordonnance kɔnɔ dɛ ayiwa n'i y'o sɛbɛn kelen fɛnɛ lajɛ k'a fɔ a ka bɔ Mali dugukolo kan o sɛbɛnnen t'o fan si dɛ a kɔni bɛ taa furakɛ cogo la k'a bɔ kasoladen bolo kan kaso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso ayi a ka taa furakɛ dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la Mali kɔnɔ o décision min ni chambre d'instruction filɛ k'o kɛ nin ye sa yɔrɔ Bube ka avocat de farala ɲɔgɔn kan ka laɲini kɛ k'a farikolo degunnen de cogo min bi ani u ye seereya sɛbɛn minnu da ɲɔgɔn kan a ka kɛnɛya cogoya la o bɛɛ lajɛlen de lajɛra kiri tigilamaw fɛ u y'a ye k'a fɔ nin sɛbɛn bɛɛ tɛ se ka nkalon tigɛ tiɲɛ na a farikolo y'a sɔsɔ kosɛbɛ yɛrɛ de o tuma a bɛ se ka taa furakɛli yɔrɔ la min bɛ se k'a ka bana furakɛ a ɲɛ ma a ka se ka bɔ a la
aya mais bon mali dafe o kuma t'a la ayiwa u y'a sɛbɛn yɛrɛ sans pouvoir sortir du territoire national précise l'ordonnance hakilila jiginna i b'a dɔn Boye y'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la kun min na maa caman ɲinana an bɛ segin a kan u y'a minɛ kabini le 26 août 2021 san 2021 u tikalo tile 26 u y'a minɛ ka d'a kan ko sɛbɛn lankolon dɔw yera n'o ye yuruguyurugu sɛbɛnw ye min bɛ faso nafolo dunni ko fɔ min bɛ i k'a dɔn yuruguyurugu ko fɔ ani fasamantiya fɔ sugu diw la hakilina jiginna u y'a nɔ minɛ vérificateur général ale ka kunaya bɔ sɛbɛn de kan ani cour suprême ka wari jate bolofara min bɛ la section des comptes de la cour suprême o dossier fila ninnu de faralen ɲɔgɔn kan olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ mun ko la jamanakuntigi avion san min kɛra an da ma fama a kuma ma ani sɔrɔsiw ka minɛn san min kɛra an da ma fama a kuma ma ko ɲankuma yuruguyurugu belebelew kɛlen b'o ko la ko Boye ɲankuma a nɔ bi sɔrɔ o la sabu ko nin kɛtuma y'a sɔrɔ ale tun ye sɔrɔsiw ka ministre de a nana b'o de la ka na kɛ premier ministre ye bon n'i dun kɛra premier ministre o jɔda belebele di ayiwa o la a tun bɛ kirikiri so min na o fana tun kan ka ye a dan ma o ye maabaw de bɛ kiri ye fanga tigila maabaw o kiriso in de bɛ wele ko haute cour de justice mais komi ko in bɛ wuli tuma min o y'a sɔrɔ o haute cour de justice in tɛ yen sabu wasabulo cira coup d'état kɔfɛ o la sa kumaw yɛrɛ cayara kosɛbɛ hali kiri tigilamaaw yɛrɛ ye fɔɲɔgɔnkɔ caman ka ko la sɛbɛn fasiribaa ko k'an tɛna an da don o la an k'o ko to kiri tigilamaaw ni ɲɔgɔn cɛ ye nka hakilina jiginna dɔrɔn o y'a kɛra sababu ye cour suprême wulila k'i jɔ n'a ko ye kiri tigilamaaw nan'o kuma sama sama o ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni y'an ta kɛ ɲɛfɔli de mais an tɛ fɛnba dɔn o la Boye kɛcogo filɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la nin ko in dɛ o faamuna Amadu Bamaɲanga ale ka fasiri don bɛnkɛ bɛɛ ni dakan don ala ka da ɲuman don ala an bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa bɛnkɛ ne ko ni musokɔrɔba nin ye mun de kɛ babada dɔnbaliya ye dibi ye dɛ ni tɛ ko dɔn i bɛ dibi la o tiɲɛ Mali tribune y'a fɔ ko ni musokɔrɔba in a n'a denmuso ayiwa nin ko in bɛ baroda bɛɛ la an bɛ don min na i ko bi n'i y'i sigi hali gɛrɛw na i b'a baro mɛn ko in maaw dabali ba kosɛbɛ sabu sungurunin dɔ don sigida la yen ni jugujuguya tɛ fila ye maaw kɔni b'u bolo kɔni cɛjugu ɲɛsin a la ko ye ko dɔw ko yɛrɛ k'e b'i si kɛ nin cogoya la e tɛ cɛ sɔrɔ sabu a ye o ye su fɛ n'a tɛ dɔnkɛyɔrɔw la a tɛ magiw ni fɛnw na ye kabini a san 18 a y'o ko ninnu daminɛ fo bi a bɛ i ka dɔn san 30 bɔɲɔgɔnko la ayiwa bɛɛ ko nin kɔni tɛ se ka cɛ sɔrɔ sabu a jugu kun ka jugu sigarɛti min dulɔ min boîte la tagaw ayiwa ala de bɛ furu latigɛ an tor'o la kamalen ni ɲuman cɛ ɲuman fɛntigiba o den nana bɔ denni nɔfɛ bɛɛ ni dakan don sɛbɛn fasiraw ko maa min bɛ boîte la tous les soirs ayiwa cɛ nana bɔ a nɔfɛ furu la bɛɛ dabali banna a bɛ kɛ u nana mariage kɛ a ma da mariage duman ba a bɛ kɛ bɛɛ ni dakan don i bɛ cɛ in dɔn wa ayi t'a dɔn u y'a tɔgɔ kɛ yan bɛɛ ni dakan don cɛ in kɔni a tɔgɔ radio baarakɛla don radio baarakɛla waritigi o tɛ yan bɛɛ kɛ a ma ca dɛ a bɛ yen kɔni a jamu ye Tarawele ni Tarawele a bɛ se ka sɔrɔ olu la a tɔgɔ ka jan kosɛbɛ a tɔgɔ ka jan n'a tɔgɔ ka jan an ka paw kunna kɛ bɛɛ parce que e tɔgɔ ka jan wa e don Abdulaye Mohamed Abdulaye Suwadu Tarawele di Mamada Dani Damanga Tarawele yɔrɔ tɔgɔ in ka jan dɛ a ka jan mais an ka tɔgɔ Mohamed Abdulaye an ka kɛ tɔgɔ suruman dɔ ye dɔrɔn Mohamed Abdulaye Suwadu Tarawele di Mamada Dani Damanga Tarawele bon ka jan an ka kɛ Famara Kone o ka surun quoi wayi o tɛ faden juguya ye sa Mamada furu in nana kɛ furu duman ba dunu ni bala bɛ fan bɛɛ fɛ zamɛ tulɔ bɛ fan bɛɛ fɛ ka misiw faa bɛɛ kɔntana du fara jama la fitirida fɛ u nana kɔɲɔmuso dɛnbɛ o bɛ kɛ u to kɔɲɔso la cɛ yɛrɛ kɔntanen don den ba kɔntanen don k'ale denmuso ye npogotigini ko bɛɛ y'o tɔgɔ tiɲɛ k'o filɛ ka cɛ sɔrɔ
ayiwa i b'a dɔn laada la kɔɲɔso su fɔlɔ ni dugu jɛra an lamɛnbagaw ka hakɛ to kuma n'a fɔ cogo don ni kɔɲɔmuso sɔrɔla so o fana y'a dama fɛti de sunkuruba de filɛ sɔgɔma joona fɛ ka siyɛjɛni minɛ a bolo komi laada la o de bi kɛ i y'a faamu ka fa bɛɛ kɛ mankan ye dukɛnɛ na fadenjugu a ye bɔ ne denmuso sɔrɔla so n denmuso sɔrɔla so kɔɲɔkɛ yɛrɛ ko k'a sɔrɔla so o siyɛ de fagatɔ filɛ a ye bɔ kuma lakaliba jugu bamanan ka fa bɛɛ kɛ sɔrɔ ka na du fa musokɔrɔbaw la sa ani minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ la ka na kɔɲɔ la olu bɛɛ ma kunu sa ayiwa ale b'o la tuma min ja denmuso in ye den sɔrɔ ale fɛ den in bɛ san 10 de la bi o dogolen b'ale la o taara lamɔ musokɔrɔba wɛrɛ bolo ye dennin kun bɛ taa den bila musokɔrɔba fɛ yen ka sɔrɔ ka taa ka dugu wuli yaala la yɔrɔ bila yɛrɛma ninnu caman b'o de kɛ musokɔrɔba dɔ de nana k'e ko cogo di fadenjugu kuma ko ne den ye sunkuruba ye wa ja a tɛ cɛ dɔn a sɔrɔla so siyɛjɛ filɛ nin ye muru b'a bolo a kana faga a kana faga dɛ bamana musokɔrɔba ye sinna k'a fɔ k'i mɔden filɛ nin ye bilakoronin san 10 ko nin y'i wolo denmuso den k'a filɛ kɔɲɔso la a bɔ ka na a ka den minɛ komi a ye cɛ sɔrɔ ka ban donc a ka den minɛ ne taara o kuma fɔ bamana sɛbɛn fasiriba ko n bɛna kala yɛrɛ i ka bɛn lorsque la dame a témoigné dans la maison, les femmes ont commencé à se retirer une à une. L'enfant de sa fille a 10 ans. Kabina muso in kɔni nana kɔɲɔmuso den yira o bɛ san 10 na bon o maa kun bɛ dukɛnɛ la bɛɛ y'i yɛrɛ ta an ka yan bila an ka yan bila aujourd'hui e denmuso sɔrɔla so e denmuso sɔrɔla so e b'o den san 10 jɔlen n'o kɛra o mana kɛ o min ye voilà dɔbaliya ye dibi jɔyɔrɔnin tun dogolen don ale la a t'a dɔn a bɛna taa k'ale yatara ka fasiri don Mali tribune kɔrɔ voilà ale bɛ a laada bɛ yɔrɔ dɔw la dɛ a kɔrɔ diinɛ ma jɛ n'a yɛrɛ bɛ a bɛɛ Buguni siyɛ tɛ faga dɛ mugu de bɛ ci ni denmuso ka kɔɲɔ kɛra kɔɲɔso da la sɔgɔma maaw b'u tuloma da de ni mugu ci k'a ma bɔ o faamuyalen don nka n'a mɛnna ko kidun est-ce que ne ni Ayida Keyita ka mariage la diinɛ ma jɛ n'a yɛrɛ bɛ kɛ i ba Ayida Keyita Amérique diinɛ ma jɛ n'a ye dɛ diinɛ ma jɛ n'a ye dɛ k'u bɛ mugu ci ne ko k'aw kana mugu ci a kana mugu ci Ayida ko a y'a ci ne ko aw kana mugu ci kɔɲɔkɛ yɛrɛ ni kɔɲɔmuso ayi kɔɲɔso da la kɛ kɔɲɔkɛ yɛrɛ ni kɔɲɔmuso bɛ kɛlɛ la a ci kana ci a ci kana ci o tuma jɔnni ka kuma bɛ la bato yɔrɔ la kɔɲɔkɛ kɛ Ayida fa tɛ ne ye a fa de ye hali Ami Keyita kɛ Amérique o fana fa ye mugu cira ale fana ka da mugu cira minnu ka da la ne b'a dɔn bon i ba ma minɛ kamisɔn k'u bɛ mugu ci marifa ma sɔn ka ci marifa yɛrɛ ma sɔn ka wuli bisimila ne i ko jɔn ye jɔn jigila tigɛ n'a ye jigila tigɛ wale jumɛn kɛ bamanan ko jigitigɛ man di Ala ye i y'a fɔ bamanan une dame ciblait les hôpitaux pour voler des téléphones et de l'argent son mari était voyant à la radio il tombe ni ana saraka wala bamanankan na mam fam bamana ni muso in baara si kun t'a la suyɛni kɔ wa suyɛni yɔrɔ wɛrɛ t'a la dɔgɔtɔrɔso kɔ cɛ de kɛlen k'a minɛlen ye télévision na maaw bolo cɛ kirinna ka bi i kabako e de ye cɛ in ye wala bɛ e de ye cɛ in ayi bamanan bɛ ne jɔ kɛ fo Namakɛ Kulubali Bamakɔ an b'a fo a taara najɛ fo hôtel la an ka Bamakɔ taga la an b'a fo ka Musa Dabo fo ka Dabo Kita Nord cɛdenw k'u ka tɔnden bɛɛ fo ka Dabo Abubakar Jawara ale bɛ Dubaï an b'a fo mobili feerela don Kita ka den don a bɛ mobili feere Dubaï a bɛ mobili bɔ Dubaï ka taa diɲɛ fan bɛɛ dagabana mobili bɛɛ k'an ka commande k'a fɛ na ni wari e mobili sugu jumɛn fɛ e kana ni wari joli b'i bolo n'o bɛ min sɔrɔ ne b'o fɛ bon mobili senba ninnu de ka di ne ye a k'o ye senjan ninnu a k'o ye a kɛ n ta ɲɔgɔn ye ta ɲɔgɔn bamanan
ni muso ye kafiri ye. Allahu akbar. Ni muso ye jigitigɛ maa. Allah ka tubi no wa an bɛɛ lajɛlen. Ayiwa. Aha. Mais Zeyi a tora nin kelen na dɛ. Ayiwa. A yɛrɛ si bɛ san 34 bɔɲɔgɔnko la Mamadu a bɛ to ka taa dɔgɔtɔrɔsow de la furakɛli yɔrɔw la ka banabagatɔw n'u kɔrɔsigilaw k'olu suɲɛ. I n'a fɔ gafe y'a fɔ an ye cogo min. A delila ka kaso yɛrɛ k'a la dɛ. A ye san 2 kaso k'a la. Sabu a ye suɲɛni kɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ la yen. Ni y'a tɔgɔ fɔ sa dugulamɔgɔw b'a dɔn. An ka pan o yɔrɔ kunna yen. I y'a faamu. Février kalo tile 7 tɛmɛnen kɔrɔ a bɔra. A nana mun kɛ? A y'a deliko daminɛ tuguni. Mamadu docteur fini de b'a bolo saki kɔnɔ ani tension fɛn tala ninnu bɛɛ. Aya. O tuma a bɛ yaala yaala sa. N'a y'a ye kasa bɛ banabagatɔ min na a b'i gɛrɛ o la. O n'a kɔrɔsigilaw la. Sufɛ misi bɛɛ finnen don. A bɛɛ finnen don. Nin kɛra muso dɔ de ye sa. Muso bɛ yaala la fan bɛɛ fɛ. Ordonnance b'a bolo. Pour que a ka taa ordonnance san. Ayiwa. A bɛ cɛ min kunna yɛrɛ cɛ laban fatura mais ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ. Ayiwa o la sa muso nana weleli de kɛ a kɔrɔkɛ dɔ ma. Ayiwa k'a ko i nimɔgɔkɛ man kɛnɛ dɛ k'u ye ordonnance d'a ma ne kɔni mago bɛ 50 de la. Cɛ ko sisan balimakɛ y'o fɔ balimaya duman ka di. Cɛ ye 50 ci o y'a sɔrɔ muso in bɛ k'i sigi banabagatɔ kɔrɔsigila in kɛrɛfɛ i n'a fɔ a yɛrɛ ye docteur di. A bɛ ka kuma ɲumanw fɔ ye. Bon wari in bɔcogo muso t'a dɔn. A ko muso ma nin ko man ka bila ka suma. Ordonnance di yan i k'i ka téléphone di yan i y'a fɔ i bɛ to ka min kɛ sɔn kɔdi e k'o fɔ n bɛ wari bɔ ka fura san pharmacie yɛrɛ kɔnɔ ye ka na n'a ye. Ja y'a dɔn ko muso cɛ sara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La prévenue avait fait semblant de ne pas savoir que son époux est décédé. A y'a k'i komi cɛ ma sa quoi. Ka sɔrɔ cɛ sara a b'a dɔn. Les zones qualifiées. A jiginna ni muso ka téléphone de. Babada ka taa wari bɔ yɔrɔ la ka wari in bɔ ka tunu seleku meleku. Allahu akbar. Ala de ka bon. Téléphone in marque yɛrɛ bɛ yan Huawei. Tununa n'a ye. Ayiwa sɛgɛsɛgɛliw de nana dayɛlɛ sa. Pour que ka nin ko ɲɛɲini. Ok. Bon muso ka téléphone nin u y'o de sira bɔ sisan. Polisi y'o de sira bɔ. Fo ka t'u tɛgɛ da o kan o bɛɛ cɛ dɔ bolo. O y'a furu cɛ yɛrɛ de. Téléphone taara ye a cɛ de bolo. Ala. U nana ɲininka u ye muso minɛ tuma min na bɔgɔ jeninen kan kiri yɛrɛ so kɔnɔ u bɛ kiri nin bɛɛ bɛ ka kɛ a yɛrɛ de bɛ ka nin bɛɛ ɲɛfɔ jugement don n bɛ ka segin o de kan a minɛna o jugement kɛnɛ kan dɛ min fɔra n bɛ k'o de fɔ an lamɛnbaaw ye. I y'a faamu muso ko k'ale ye téléphone ni san 9,000. Ayiwa k'ale ye wari ɲini a cɛ fɛ ko cɛ ka wari d'ale ma ale ka taa téléphone san ko cɛ ye 2,600 dɔrɔn de d'ale ma. Ko sabu cɛ muso fɔlɔ den k'o man kɛnɛ cɛ fa ye ko wari t'ale bolo sisan cɛ ye 13,000 francs d'a ma. Cɛ taalen ko tuma min dɛ a filɛ ka don cɛ kɔ a bɛ ka nin kuma fɔ nin bɛɛ ye montage de ye k'ale ye cɛ ka portefeuille dayɛlɛ ka 2,000 ta o kun k'o dafa ka taa ka téléphone san. Ayiwa ale seginnen ka na ale nana ni o téléphone ja banbagatɔ in ka téléphone de don quoi. A y'a k'i komi a taara téléphone san a nana cɛ ma k'ale ye téléphone san cɛ ko ko nin ka ɲi dɛ k'i t'a la segin ma ko cɛ ma ko cɛ ka na ni 10,000 ye k'ale y'a san 9,000 ko cɛ ka na ni 10,000 bon cɛ ko 10,000 tɛ yen cɛ ye 5,000 d'a ma a yɛrɛ de bɛ ka nin ɲɛfɔ tan kalo damadɔ de o kɔfɛ polisiw nana téléphone in sira taama fo ka t'u tɛgɛ da téléphone ka cɛ bolo u bɛ ka nin bɛɛ ɲɛfɔ kiriso de ayiwa o dun y'a sɔrɔ jatigɛ yɛrɛ muso minɛ don yɛrɛ cɛ ye muso ye télé la don min cɛ bɔra ka bin cɛ bɛ ka ko ɲɛɲini cɛ t'a dɔn k'ale téléphone min b'ale bolo o ye banbagatɔ in ka téléphone polisiw filɛ ka na se téléphone ko yɔrɔ enquête de ma ka na cɛ y'a la ayiwa donc kow nana da kɛnɛ kan nin cogo la f'a y'i dabɔ file kɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ a ko effectivement
ale yɛrɛ kɛ docteur de ye muso in kɔrɔ muso balimakɛ ye 50,000 di ale ye téléphone minɛ ka taa wari nin bɔ ka tunu ni wari ni téléphone bɛɛ ye ko mais e b'o kɛ tuma min e t'a dɔn ko bana kun juguyalen don ordonnance bɛ e yɛrɛ bolo wa a ko bana juguyalen tɛ dɛ cɛ fatura o muso de kun t'a kalama n'o tɛ ale kun b'a kalama ko cɛ tɛ yen tuguni quoi bon ale fana y'i yɛrɛ ta ka taa ni wari ni téléphone bɛɛ ye ka muso jigi tigɛ ayiwa u nana kiri de jaabi bɔ o la sa juge y'a ye k'a fɔ yɔrɔ jɔnsɔnna kɔni o y'a bannen ye sa o mɛ dan ye mɛn tigila ye o tuma la u ye kaso d'a kun ani min ka kan cɛ fana ma bɔ a la dɛ u ye cɛ fana don kaso la hali n'o ma kɛ kaso gɛlɛnba ye u ye cɛ don kalo 6 kaso datugulen mɛku i bɛ cɛ in tɔgɔ dɔn wa muso in cɛ min ye cɛ salen ka téléphone n'a ka wari muso i b'a cɛ tɔgɔ dɔn zomuso in a cɛ fana ye zon de ye o a tɔgɔ fɔ k'i bɛ kɛ Sikaso bɛɛ mɔgɔ bɛ siran ka zo tɔgɔ fɔ zo ye zo ni ayi n bɛ siran a kana taa n sɔrɔ n ka so ye ko n y'a lebu n'o tɛ n b'a dɔn dɛ a kana to yen cɛ in ye zon de ye a kana to a yen delila ka ne yɛrɛ suɲɛ a kana to yen to yen u ko Sikaso ka a kana to yen a to yen c'est bon a ka ɲi u ko mécanicien don kana tɔgɔ fɔ a ka ɲi sa a ka ɲi ko wa k'a man jan kana tɔgɔ fɔ a ka ɲi k'a tɛ duman fɔ a tɛ duman kana tɔgɔ fɔ a ka ɲi sa a ka ɲi u ko k'a daga wuli terikɛ Usumani Kante kana tɔgɔ fɔ sa kana tɔgɔ fɔ a ka ɲi k'a bɛ yɔrɔ jumɛn kana tɔgɔ fɔ de a ka ɲi u ko Sikaso ka don dɛ i bɛ ko a man jan k'a man jan kana tɔgɔ fɔ dɛ ko wa k'a tɛ duman fɔ k'a terikɛ gɛlɛnba dɔ bɛ Laginɛ ko Bajan Jara kana tɔgɔ fɔ dɛ a tɛ duman don muso jeli b'a fɛ kana tɔgɔ fɔ dɛ i dɔn ka gafe la ye kosɛbɛ ko il est marié à 2 femmes k'a tɛ duman fɔ a tɛ duman a tɔgɔ daminɛ dɔrɔn ayi kana fɔ dɛ kana tɔgɔ bɛɛ fɔ dɛ a tɔgɔ daminɛ dɔrɔn bon k'a burankɛ sigilen bɛ Côte d'Ivoire ko Kabaya Bari Jakite o y'a burankɛ o y'a burankɛ kana tɔgɔ fɔ dɛ kana tɔgɔ fɔ a ka ɲi a tɔgɔ daminɛ dun wa k'a kunkolo bɛ i b'a ko bɔgɔ biriki a ka ɲi i y'a tɔgɔ fɔ ka ban k'a delila ka radio baarakɛla dɔ ka mobili bougie suɲɛ gafe de bɛ k'a bɛɛ fɔ dɛ ne m'a sɛbɛn o gafe n'a pas menti gafe ma nkalon tigɛ kalo 6 kaso a tɔgɔ daminɛ kɔni ye la ye la bɛn o ye muso ye la kɔni ye muso ye si dar'o kan si la si ka sɔrɔ i tun b'a tɔgɔ fɔ a kun dɔɔnin don ale tɔgɔ tɛ ale jamu tɛ fɔ o ale lahala de y'a jamu ye yɔrɔ e jamu Mamada Tarawele ne tɛ Aliou Kulubali ne tɛ Nfamara Kone ale ye Lasi Sezuruni ale jamu de ye Sezuruni Sezuruni n'a jamu ye an b'a fɔ ka Sezuruni Sezurunakaw bɛɛ fo k'a fa Sezuruni voilà nin ma kɛ jelimuso ta ye wa ala ka yɛrɛ Madu Dagolo la Madu Dagolo taara kɔɲɔkoliyɔrɔ la jelimusokɔrɔba dɔ tun bɛ yen ko ko waritigiba nana ko nin de ye Madu Dagolo ye Madu Dagolo filɛ ko ni nin y'i sɔn ayi a bɛ kɛ komi a y'i wele k'a minɛ la jelimuso sera ka wuli ten Madu Dagolo i ni wula jelisɔn masa i ni wula Madu Dagolo i Dagolo wallahi i fa Dagolo i ba Dagolo kabini wolola Dagolo la du kɔnɔ Dagolo la yiriwara de ka taa fɛ i Dagolo Madu i Dagolo ala ka hinɛ Madu Dagolo ala ka hinɛ ala a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliman dɔn e ko nin tɛ bi ta kun cɛ an bɛ foli di l'enfant de Simi Babatara kɔɲɔ cɛ an bɛ foli d'a ma kosɛbɛ ok ale ye kɔɲɔ kura ta l'enfant de Simi Babatara 3 a ye 3e de ta sisan 3 galon mais o ye capitaine de ye o bon an mara ninnu de ye lakuru ye komi fɛn t'olu bolo donc an ye sous-lieutenant ye quoi un galon sous-lieutenant voilà ne yɛrɛ b'a fɛ ka kɛ colonel de ye quoi o bɛ kɛ cogo di colonel naani bɛn ka ko o ye 6 ye naani ye commandant ye o ye commandant ye 6 kɔni o ye lieutenant colonel bɛn ka taa tubi i bɔra diinɛ la i ɲinɛ ma est-ce que dabɔ n kama tɛ a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika la n'ala ma baasi kɛ n'ala sɔnna sini nɛgɛ ɲɛ 17 n'o tanna gosira inchallah an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan n'ala ka jɛ hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam ka dɔnkibaro kɛnɛ lamɛn radio Ural FM konkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don nataw la radio Ural FM konkan fɛ hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam